बार बार बारंबार बारंबार आम केते थर बारंबार करना अनुरोध करूछु तुमर गाँव लोक के समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा कर बसबे आउ पुराण र कथा उपभोग करबे बोले आज से पुराण के आरंभ करमा आज्ञा लिखले काना लिखना है प्रभु रामचंद्र क्यों वर्ग रामचंद्र वर्ग है रामचंद्र तो दशरथ ब्रह्मरु जन्म नहीं दशरथंकर झियो हेले शांता से शांतांकर स्वामी हेले ऋषशृंग मुनि दशरथ राजा को तो 750 टा रानी थिले तांकर तो पुओ झियो नै थई तो ऋषशृंग मुनि के तांकर घर के डाकिले आ ऋषशृंग मुनि आसी करी चरुअर्ण बनाने पितृष्टि यज्ञ करी आ से चरुअर्ण रामचंद्र जन्म हेले सूर्यवंश रे से जन्म हेले बोली कर तांके सूर्यवंश बोली कर कहा गला रघुवंश मध्य कहा गला इननी तो तापर आसला सुमंत सबरर कथा सुमंत सबर जेते बेले मारी थिला भगवान श्री कृष्ण को जे किन सम्याते मारी थिला किन समति तो ई सुमंतर कथा कहू कहू रामायण रु ही आरंभ करमा केनता करी करबो तो रामायण रे प्रभु रामचंद्र समस्त राक्षस मान को विनाश कले केवल जणे लोक के छाणी देतिले सेडा के हितिबा को सूर्पनखा सूर्पनखार नाक कान छेदी करी ताको छाणी देले से नाक कान किन पड़ी थिला से नाक हां सूर्पनखार नाक कान तो काटी देले सबु ठानो सबु पछे असुंदर गो मा जहार जदी नाक डिस्टर्ब पछे बेले से जेते सुंदर दिसुतिले बे तार मु सुंदर नि दिसुतिले गोल मु बेल बार भी दिसुति बार नाक अंति फटमा थिबा जे सुंदर दिस लागे हां जे सूर्पनखार नाक के आरो कान के काटले जे से नाक कान के पूरी कोई से खेले खाइबा नाक कान काटी करी प्रभु छाणी दिथिले तांको जे सटा केन बाट के गोला केटा हला केनता हला हटा हमर बेरे तो पड़ी थी लागो से नाको कानर कथा को सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो हे सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो बुझाई न कही देवी तते मर्धन रे पुराण रटे विधान बुझाई न कही देवी तते मर्धन पुराण रटे विधान सत्य पाली राम गले देख घोर बन गले देख घोर बन मन नंदेल गले देख घोर बन पंचवटी मन पूरे करिले से बासस्थान सुन देई करी मन मन नंदेल सुन देई करी मन तुमते जहा हेला सुना मन रामायण अटे विधान तुमते जहा हेला सुना मन रामायण अटे विधान लक्ष्मण सीता जिते बेले पंचवटी वन रे रहउछन हां पहला दिनर कथा लो बनी
পঞ্চবটি বন কাহার এরিয়া থিলা জানিছ কাহার রাবণর ভৌণী সূর্পনখা হ্যাঁ হ্যাঁ রাম লক্ষ্মণ সীতাঙ্কর পাদ চিহ্নকে যেতেবেলে দেখি ଦେଇଛି সূর্পনখা হয় আহা মোর খাদ্য মোর পাশকে ঢুকি আইলা বলে যাহারে বি ভাল জিনিস মই কাবাকে মিলি যে বলছিবে গো দেখিদেলে যে রাম লক্ষ্মণ এতে সৌন্দর্য দিশুଥିଲେ মা সীতাঙ্কর সঙ্গতরে হ্যাঁ হে সূর্পনখা খাଇବା କାଣା ଲୋଭ ହେଇଗଲା লোভ হইগলা ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବେ ବୋଲିକ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗି হয় গো ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୀତାଙ୍କର ଛଡା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକା ଅଛି ତାର ପାଶକେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ତାର ନାକ କାନ କିନ୍ତୁ ଛିଦି ଦେ হয় গো কানো কাটি করে ছাড়ি দে নারী হত্যা লাগি যাও এই সুন্দর পণ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆମକୁ ଲୋଭ କରିଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ତାର ସୁନ୍ଦର ପଣଟାକୁ ତୁଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେ হয় ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ସୂର୍ପନଖାର ନାକ କାନ ଛେଦି ଦେଲେ ছেড়ে ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ ଗୋଟେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟା କାହାର ଲାଗି କି ନାକ ଲାଗି ହଁ। ଯଦି ସୂର୍ପନଖା ନାକ ନେଇଥିବ ବୋଲେ ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା କେন কান্তা হই যেতে সুন্দর দিবা ସୂର୍ପନଖା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗো ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ପଛେ ଦେଇଥିତ পছে দিছি তো মতে এন্তা নাক কান ছেড়ি দেল যে মোর অসুন্দর পণটা নষ্ট করিদেল মুই তোমাকে অভিশাপ দৌছে প্রভু ই দিনে মোর ই নাশা কর্ণ হি তোমার মোর প্রতিশোধ নেবা হইলে নেবা তো যুগে যুগে নারী মানকর যদি নারী যদি অন্য অত্যাচার কলে হ্যাঁ সে নারীঙ্কর পাই হি সবু বিনাশ হয়ে যাইছে হেসি গো। রামচন্দ্রଙ୍କୁ অভিশাপ দেলা সূর্পনখা হ্যাঁ যে মোর নাশা কর্ণ তোমাকে প্রতিশোধ নেবা মৃত্যুর কারণ হবা আগ এক দিন করে জাণ বেদ প্রতি ব্রহ্মা জাণ ধ্যানরে বসিছিলে পুণ মোর স্বর্ণ দেল ধ্যানরে বসিছিলে পুণ বিশ্বকর্মাকে ডাকিল আদেশ সে দেলে পুণ যাও দেখ ঘোর বন মোর নন দিল যাও দেখ ঘোর বন এতুতে যাহা হেলা শোন মননন্দে রামায়ণ অতে বিধান এতুতে যাহা হেলা শোন মননন্দে রামায়ণ অতে বিধান মানিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো বেদপতি ব্রহ্মা যেতেবেলে ধ্যানরে বসিছন হয় গো ধ্যান করু করু সূর্পনখার কথাকে মনে পকাইলে হ্যাঁ সূর্পনখা তো রামচন্দ্রଙ୍କୁ অভিশাপ ଦେଇଛି যে মোর নাশা কর্ণ তোমার প্রতিশোধ নেবা হ্যাঁ তো এই কথাকে স্মরণা করি করি বেদপতি ব্রহ্মা নিমন্ত্রণ কলে বিশ্বকর্মাଙ୍କୁ হয় হয় হে বিশ্বকর্মা হ্যাঁ তুমি অতি শীঘ্র পঞ্চবটী বনকে যাও যাও। আর সূর্পনখার নাশা কর্ণটা পঞ্চবটী বনরে পড়িছে হ্যাঁ তাকু দুইটা অস্ত্র বনা হ বিশ্বকর্মা সাঙ্গে সাঙ্গ পঞ্চবটী বনকে আসলে হ্যাঁ সূর্পনখার নাককে গোটে স্বর বনালে হয় গো সে স্বর নাম হচ্ছে তীক্ষ্ণ স্বর তীক্ষ্ণস্বর ଆଉ ତାର କାନକେ ଗୋଟେ ଧନୁ ବନାଲେ ହଁ। ସେ ଧନୁର ନାମ ହଉଛି ଆରଦ୍ରା ବୋଲି ଧନୁ। ଆରଦ୍ରା ବୋଲି ତ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ଅଙ୍ଗତ ଅଙ୍ଗତ। ସେ ଅଙ୍ଗତକେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହଁ ତ ବାଲିକୁ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର হয় গো ତ ତାର ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଙ୍ଗତ হ্যাঁ ଯେ ରାମ ବୋଇଲେ ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁଇ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନେପାରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ହେଇଥିବି କୃଷ୍ଣ হয় গো ଆଉ ତୁଇ ହେଇଥିବୁ ସେଇ ସୁମନ୍ତ ଶବର হ্যাঁ হ্যাঁ ଶିଆଳି ଲତା ତଲେ ମୁଇଁ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଇ ଧନୁଷରେ ମତେ ତୁଇ ମାରବୁ ହଁ। ଆଉ ତୋର ବାପାର ପିତୃ ରୁଲକେ ତୁଇ আর এই যুগে না তো তুই ভক্ত মুই ভগবান তুই মারি নে পার ମାରି ନେଇପାରିବୁ ତେଣୁ କରି କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ସୁମନ୍ତ ଶବର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା হয় গো ତାପରେ ସୂର୍ପନଖା ବି ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦିଥ ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ସେଇ ସୂର୍ପନଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା কেনতা করি ନାକ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର କାନ ହେଇଥିଲା ଧନୁ ତ ସେଇ ଧନୁ ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍ଗତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ এ কুষ্ঠ এ এ কুষ্ঠ হয় হয় এ কুষ্ঠ কন্যা ঝিচলার ঝাল্লা জানতা যে
डांग डांग छाट छाट सुमंतर सबरर कथा भी पूरा हैला सुरपनखार कथा भी पूरा हैला एही परी जान आज्ञा पुराण रटे विधान सुन आहे सनातन वर्णन देलो सुन आहे सनातन एही परी जान आज्ञा पुराण रटे विधान सुन आहे सनातन वर्णन देलो सुन आहे सनातन वाल्मीकि पुराण प्रमाण मंगन दे सुनथिब देवी मन वाल्मीकि रामायण प्रमाण मंगन दे सुनथिब देवी मन संबलपुरी सेल्फी में वो लेफ्ट